नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि बिछा राशि तेबे यही भिडटी आपण मानक पई सेतिपई निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानंतु एही वर्षर अंतिम मास माने डिसेंबर मास आपणकर केमिति रहिबो। देखंतु एही डिसेंबर मासर राशिफलटी अन्य मास गुड़िक परी सामान्य राशिफल नुहे, कारण एही मासरे छोट बड़ ग्रह को जदि गणना करा जाए तेबे 5टी प्रमुख ग्रह करिवे राशि परिवर्तन एवं एथि मध्यरु गोटे एमिति गोचर हेबो जिए एही वर्तमान समय रे माने गत 5-7 मास हेबो आपण को जो अत्यधिक करजरे पकाई देछि, आपणक रोजगार जो कम आसिलाणी, आपणक संपर्क जो खटासटी बढ़ी गलाणी, यह छड़ा बिना कारण रे आपणकर खर्चर परिस्थिति एमिति बढ़ी जे आपण यह बुझी पारु नाहंती जे केबे एवं केते रोजगार कले आपण को अंटिब। सेतिपई एही डिसेंबर मासर राशिफलटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं ग्रह मानकर परिवर्तन विषय रे आज एही वीडियो रे जानिबा जे आपण मानकर शक्ति विषय रे आपण को जणाइबे, माने आपणक जीवन रे किछि बड़ निश्चित भाव रे हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही डिसेंबर मास कोन आनिबो आपणक जीवन रे परिवर्तन एवं केउ क्षेत्र रे आनिबो परिवर्तन एवं एही जो प्रमुख 5टी ग्रह करूछंती राशि परिवर्तन केउ ग्रह गुड़िक आपण को शुभ फल देबे एवं केउ ग्रह गुड़िक आपण को अशुभ फल देबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। तु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा, किंतु ता पूर्वरु जानिबा एही डिसेंबर मास 1 तारिख ठारू नवग्रहंकर स्थिति आपणक राशि रे किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे मंगल शुक्र एवं सूर्य, चतुर्थ गृह रे राहु, पंचम गृह रे शनि, नवम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, दशम गृह रे केतु एवं द्वादश गृह रे बुध विराजमान करिछंती, जहा फल से ही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही डिसेंबर मास प्रारंभरू आपणकर कर्मक्षेत्र चाकरी व्यवसाय किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणक राशिर स्वामी मंगल आपणकर प्रथम गृह रे बा आपणक राशि रे विराजमान करिछंती, किंतु 7 डिसेंबर रे आपणकर द्वितीय गृह को गोचर करिवे, माने धनर गृह को गोचर करिवे एवं गुरुकर राशि रे विराजमान करिवे। ता सहित आपणक भाग्यर गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिछंती। एहार अर्थ हेउची आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणक आकाश छुआ सफलता मिलिबो। ता सहित आपणकर भाग्य आपणक ठारू 2 पाद आगरे गति करिबो। आपण भाग्य भरोसा रे जो कार्य करिवे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। एवं देखंतु कर्म क्षेत्रर स्वामी हेउछंती सूर्य, से मध्य आपणकर प्रथम गृह रे आपणक मित्र राशि रे विराजमान करिछंती, जहा फल रे आपणक कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि हेबा सहित उच्च अधिकारी सहित आपणकर संपर्क रे मधुरता आसीबो। उच्च अधिकारी ठारू आपणको सम्मान मिलिबो। आपणकर जे सब कार्य गुड़िक फसिकी रहिछि सेही कार्य गुड़िक मध्य आपणकर होइजिबो। किंतु मने रखंतु आपणको कर्मर गृह रे जेहेतु केतु विराजमान करिछंती आपण किछिटा कार्य रे विलंब देखि पारंती, अचानक कार्य रे किछिटा समस्या मध्य आसी पारे, सेति प्रति आपणको दृष्टि देबाकू पड़िबो। किंतु आपणकर कुंडली जदि आपणकर साथ दिए, आपणको कुंडली रे केतुंकर स्थिति जदि भल रही तेबे आपणकर भाग्य आपणकर बहुत अधिक ऊपर को आपन को नहीं जीवो। आपणकर जदि मिथ्या कोर्ट कचेरी केस रे फसी
ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା 16 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ 16 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକିକି ରହିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରୁନି, ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ନହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଦୋନ୍ନତିର ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ରଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହୁଥିଲା, କଥାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନଥିଲା, ବୁଝାମଣାଟି ରହୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସିଗଲା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋନ୍ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଲଟେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ମହାଦଶା ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ରବି ସୁଧୁ ଗୁରୁ ସୁଧୁ ପାଇବଣି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବର ଯୋଗ ଲେଖିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ମନମାଳିନ,
मतभेद था बुझावणारे उच्च नीच भली परिस्थिति चली पारिवारिक गृहस्थ स्थिति आपणकर भल नथिला असंतोष रहुतिले तेबे मध्य सही क्षेत्र में आपण धीरे धीरे परिवर्तन देखिए आपण साथी सहित आपण संपर्क में मधुरता आसब उभय कौन स्थान को एकत्र बुलवा जापारती कि आपणकर साथी ठारू किसी आपन को उपहार मिल पारे ता सहित जदि आपण पति पत्नी दूर में रोते एकत्र होबार बहुत अधिक संभावना अच्छी एवं देखंतु दर्शक बंधु जदि आपण परिवार ठारू शाशुघर ठारू दूर में रही चाहते परिवार ठारू अलग रही चाहते यह मध्य आपणकर संभव हो पारे एवं जो दंपति माने डिवोर्स पई चेष्टा करुछंती एवं मनस्थ कर सारे अलग हेबापई से सही कार्य सफलता प्राप्ति हेब। एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबा आपणकर शिक्षा एवं संतानर जुग। देखंतु शनि आपणकर शिक्षार गृह संतानर गृह विराजमान होइछंती जो कारण आपणक संतान प्राप्ति रे समस्या देखुछंती विलंब देखुछंती जेते पूजा पाठ विधि एवं मेडिकल ट्रीटमेंट नेबा पर मध्य आपणकर संतान प्राप्ति होई पारु नाही एबे आपणक संतान प्राप्ति पई जोग बनुछि कारण शनि जो बक्री स्थिति रे थिले वर्तमान होइछंती शनि मार्गी तेणु करी आपणक शुभ फल प्रदान करिवे। ता सहित जो मानकर संतानक सहित समस्या थिला संतानक सहित पडु नथिला दूरता बनि जाइथिला संतान अलग रहुतिले आपणक आवश्यकता पूर्ण करू नथिले आपण असंतोष अनुभव करुथिले संतानक भाग्य को नहीं आपण चिंतित थिले संतानक विवाह को नहीं स्वास्थ्य को नहीं शिक्षा को नहीं तांको कैरियर को नहीं आपण चिंतित अछंती तेबे आपणकर एही चिंता धीरे धीरे दूर हेबा आरंभ हबो। मन रखंतु शनि जेहेतु आपणक पंचम गृह रे अछंती संतानक गृह रे अछंती आपण किछिटा विलंब देखिबे किंतु आपणकर आशा पूर्ण होई जिवो। ता सहित जदि आपण शिक्षा क्षेत्र रे अछंती आपणकर परिश्रम बढ़िबा सहित आपणक सफलता पाइबा पाई बहुत भल सुजोग रहिछि कारण शनि आपणक कर्म अनुसार आपणको फल प्रदान करिवे। तेणु करी एही समय मध्य जदि आपणकर कंसंट्रेशन पाठ उपरे रहे तेबे आपणक शिक्षा क्षेत्र रे आपणको उच्च सफलता प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबा आपणकर स्वास्थ्य एही डिसेंबर मास 1 तारिख ठारू देखंतु आपणकर स्वास्थ्य कुंडली रा प्रथम गृह रे जणा पड़ी एवं आपणकर पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिला ताहा दूर होई जिवो। आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो किंतु आपणकर जेहेतु मंगल प्रथम गृह रे अछंती आपण निजर मन को टिके ठंडा रखंतु नचेत बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल ब्लड रिलेटेड समस्या टिके देखा देई पारे किंबा आपणकर शुक्र जेहेतु नीच स्थिति रे अछंती आपणकर किछिटा ऋतुकालीन समस्या देखि पारंती पेट रे जंत्रणा अनुभव करि पारंती एही भले किछिटा छोट छोट समस्या आपण देखि पारंती नचेत आपणकर कोनोसी भी बड़ समस्या आपणकर आसीबो नाही। सबु परे आपणकर शुभ शुभ फल को द्विगुणित करबा पई आपण प्रतिदिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु ता सहित हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करंतु सूर्य को प्रातः समय तंबा पात्र रे जल अर्पण करंतु एवं गुरुंकर जदि आपण बीज मंत्र जप करंती आपणकर भाग्य आपणक साथ देव। जदि आपणकर बिछा राशि होइता भिडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। धन्यवाद।